अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हालत है, क्या बात है? वालेकुम अस्सलाम। हम पाकिस्तान से आया है। बांग्लादेश में हम बिजनेस करेंगे। टॉलर है, टॉलर की मालिक को मिला दो। নাকি সারা জীবনে No maris. ये क्या बोलता है? লাভ করিব দে আচ্ছা ঠিক আছে हम इधर डॉलर लेकर बिजनेस करेंगे। नदिया में मांस दर कर पाकिस्तान जाकर ये। हम बिजनेस करेंगे। इधर आइए। तुम्हारा बांग्लादेश, हमारा पाकिस्तान बाय बाय है। बाय इसलिए- बाय बाय বারবার बाय। কি হড়ো ভালো দিম না কি চলি। बुटली बहुत नाराज थी। ও আচ্ছা ওদিকে चलिए चलिए। ताला लिखा है हमारा बुझे। ও ঠিক আছে চলে লই আইরি আফসার জি মামু এখন ঘটনা এটা আমরা তো বুড়োর ব্যবসা করি ও মামু ব্যবসা করি তো ব্যবসা করতে মাসে যদি দুইবার লকডাউন দেয় বুড়োর ব্যবসা আমরা গড়িতে না পারি লস খায় বুড়োর মধ্যে মানুষ 10-20 জন লোক ফাটাইলে এখন ইতারা 6 লাখ টিয়ার বাজার করে ফাটাইলে এটারা মাছ আনে 3 লাখ টিয়ার আমার এখন এর ভিতরে বন্ধ বন্ধ করে দাও তুই আর দাজন ফান্নার তোর লইয়ান আলাপ করতে স্যার বুটকি রাখিম না বেশি ফেলাইন হাত এই লস তো বেশি ওনার বেশি ফেলাই মিন মনের সমস্যা নাই ওই দালাল দো আছে দে হ্যাঁ ওনার ওই পাকিস্তানের মানে মালিক বলে বুট কিনিব আচ্ছা বেশি ফেলাই মই তার হন লই রাখবো বলে তাহলে আল্লাহর সুরত বেশি ফেলা ঠিক আছে ও মারে পাকিস্তান লই রাখছো ভাই ভালো আছো না जी भाई ओए क्या होइलम गानो रे पाकिस्तानी के नियम दे भाई मैं अस्सलाम वालेकुम। ওয়ালাইকুম সালাম कैसा हाल है? ওকে না বুঝি মামু কিছু বলেন না হদা আসসালামু আলাইকুম वालेकुम अस्सलाम। क्या সিট बात ডাউন कैसा? সিট ডাউন बैठो আই কম আছে बैठो बैठो तुम्हारा तुम्हारा ऑफिस नहीं है, इधर बैठेंगे। ও yes আমরা যাইলাম टॉलर किसका है? टॉलर টলার এই মাই টলার बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है, बैठो। বসো আফসার বসো टॉलर लेने के लिए तुम्हारे साथ बात करेंगे। ইয়া हैं? कितना है एक टॉलर? कितना कितने रुपए में देंगे? হদ দে কোনন এ ওরা ন বুঝে বান হ্যাঁ পাকিস্তান হদ দে হ্যাঁ বুট একখান হটিয়া করি বেশি বান ইয়ান তো আই 7 লাখ টাকা समझा गया समझा गया समझा गया समझा गया। हाँ। कितना 7 লাখ इतना ज्यादा है ना? আই তো क्या बोलते हैं? মানে সময় বের উঠাই করে দে হম এখন ও আর ফাগনার আফসার আফসার লয় আলাপ করে আর দুজন আলাপ করে যা দে ওরা পরে করে इसका बात हम नहीं समझे। নো 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 আমার সাথে কথা বলেন बोलिए बोलिए। লেটস গো ফলো মি इधर जाए। এ বড়া साहब এ টিয়া বড়া বিশা হতস होनो भाई এ টিয়া বিশা দিদি দাও ताई होई दे क्या बुझे बना दे वाले ले বনা নয় করে দিবা না রেডি হবে না क्या मिला रहे चेक चेक कैश नहीं है हमारे पास, चेक है। चेक 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 है। ये लो ये लो। ये 7 लाख का चेक है, उनको समझा दो। এটা লাগতে না शान लगती है रे দিয়ে না সাসে ভালো লাগতে লাগতেছে সেকেন্ড ঠিক আছে ঠিক আছে বুটটা বুঝাই দিকে পাকিস্তানের ठीक है हमको वोट है